Good morning and happy Sabbath mga kaigsunan. Sa atong mga viewers sa Facebook, sa atong social media, akong ginapaabot ang Sabbath greetings kaninyong tanan. Natay mga kaigsunan nga nagatanaw karon, kung asa man mong dapita sa kalibutan, hinaot ang Dios nagaamuma o nagapanalangin kaninyo. Naatay mga higala nga naga-comment diha sa atong Facebook live streaming program. Ang inyong mga prayer request, rest assured nga ato kanang gina-take note o ato kanang iampo. Among dalon sa among mga pag-ampo ang inyong mga hangyo diha sa Ginoo. So keep on sharing this program. Ang inyong mga prayer request, i-comment diha o i-share ninyo kining atong programa. Naay usa diha nga nangutana asa man ang Lipata Church. No, sa atong mga viewers diha sa Facebook, ang Lipata Church naana dinhi sa Cebu Province. No, naara dinhi duol sa Talisay City o sa Cebu City. So naara na dinhi sa Cebu mga kaigsunan. That's why ang atong ginagamit nga sulti Cebuano, apan akong ihatag ang kasiguruhan kaninyo nga kamong nagatanaw makasabot kay ang atong mga slide naaman kini sa English nga sinultihan. Gani gusto na akong pasalamatan ang tanan ginaabi-abi nining kabuntagon sa atong Divine Worship Program. Dagang salamat sa atong Pangulo sa Iglesia, Brother Sammy Kapada sa imong pagpailaila. Salamat Brother Benjamin ining invitasyon. Now for 1 year, no, niaging tuig pamantingali ko nakatindog dinhi makaigsunan. At least naatay sa usak katuig kausa nga makatindog dinhi sa Lipata. Miaging tuig rato murag kanus ara pero ang pag-uswag dinhi sa Lipata Church atong makita. Naatay mga bag-o nga mga nawong nga makita, mga bag-o nga mga membro sa iglesia, naatay bag-o nga mga gamit sa palibot o ang pag-alagad kanunay bag-o nga mainiton diha sa Ginoo. Amen? Nining kabuntagon mga kaigsunan, we will have a first part sa atong divine service sermon nga mao kining gitawag nga child dedication. Og nining kabuntagon excited kayo ko kay usa sa kalambuan sa iglesia kining daghan tag mga bata sa palibot, no? Kay ang mga kabataan mao'y paglaom sa atong kaugmaon og nining kabuntagon ang first part sa atong divine message mao ang child dedication. Gusto nako tawagon kining mga ginikanan dala ang ilang mga bata dinhi sa tubangan. Naatay 8 ka mga bata nga idedikar sa Ginoo nining kabuntagon. Anak ni Mr. and Mrs. Janlyn Dihos. Ang bata mao si James Xavier Dihos. Akong ginahangyo dalo nato dinhi sa tubangan, magtindog dinhi sa tubangan. Then we have Mrs. Naomi Gonzales. Ang ilang anak mao si Tia Luis Gonzales. I'm so sorry kung dili nako ma-pronounce insakto ang mga ngalan sa mga bata kay ang mga bata karon ang mga ngalan no mga unique na jud kayo, no? So please bring your children in front. We have Mr. and Mrs. Jory Revilla. Ang ilang anak si Yumi Revilla o si John Dale Revilla. Og naatay Mrs. Maria Elena Manayon, ang iyang anak si Alexa Yacent Manayon. Akong ginahangyo dalon din sa tubangan. Mrs. Lidumi Badjaw. Ano sa pag-pronounce ni? Bahaw. Mary Athea Bahaw, ang iyang anak. Mrs. Marlene Silva. Si Crisanda Joy Pilapil, ang iyang ipadedicate nga anak. Mr. Domingo Silva, si Sofia Silva, ang iyang anak. Mrs. Antoinette Diaz, si Precious Aliana Diaz, ang iyahang anak nga idedikar sa Ginoo. So, 8 ka mga kabataan ang atong idedikar sa Ginoo. Kompleto ba ning 8 sa tubangan? Or naay gitawag? Mga kaigsunan, mga higala nga mga membro sa Seventh-day Adventist Church, sa atong mga higala nga dili membro, gusto nato ipahibalo nga ang Seventh-day Adventist Church. Wala kita
nagabautismo o nagabunyag sa usa ka bata nga gamay. Sa gamay nga bata ang atong ginahimo maong gitawag nga child dedication. Sa gagmay nga mga bata, child dedication, unya ang gitawag nga bautismo alang na siya sa usa ka bata nga makahibalo na sa paghimo sa iyang desisyon. Nga makahimo na sa pagdesisyon sa pagdawat kang Kristo. Busa sa akong ginasulti, wala kita nagabaptize, nagabautismo sa usa ka bata. Apan nagahimo kitag child dedication o ang bautismo nga ginatawag para na sa mga hamtong o sa mga matured na nga makahibalo sa paghimo sa ilang kaugalingong desisyon. O kining child dedication, nay ubang mga kabataan nga gagmay pa kaayo, ang nagahimo sa pagdedikar, ang nagadesisyon, mao ang ginikanan. So this is more on the parents' side. Nga sa diin, kamo nga mga ginikanan, inyong giila ang Ginoo, nga tag-iya sa tanan, bisan pa sa mga bata nga gipiyal kaninyo. Pwede siguro uban din sa pikas kay murag dili balanse ang atong barko karon basig no. Diri uban sa pikas. Oh, diri sa pikas para balanse ta. Oh, sibog diri sa pikas. Okay. So nining kabuntagon sa paghimo nato nining child dedication. Gusto nako pahinumduman ang tanan. Labi na sa mga ginikanan. Sa giingon sa balaang kasulatan dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6 og 7. Nagaingon, og kining mga pulunga nga gisugo ko ni ining adlawa, magapaibabaw sa imong kasing-kasing, og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og magasulti ka mahitungod ni ini sa maglingkod ikaw sa imong balay, o sa magalakaw ikaw sa dalan og sa imong paghigda og sa imong pagbangon. Ingon sa balaang kasulatan nga ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan, ang kamatuoran nga inyong nadawat mga ginikanan, inyo kining isulti sa inyong mga kabataan sa ikaw nagalakaw sa dalan o nagahigda o nagabangon o sa ibot pasabot niya na. Buot pasabot sa tanang panahon. Itudlo ang maayong balita, ang pulong sa Diyos sa inyong mga kabataan. Gani nining kabutagon, gusto na ko tawgon ang atong mga ordinado nga mga tigulang sa iglesia dinhi sa Lipata Seventh-day Adventist Church, no, dinita sa likod sa mga ginikanan o mga kabataan sa paghimo ni ining dedication ceremony. No, ako mong hangyoon sibog-sibog ta dinhi. Sa dili pa ta magahimo sa dedication prayer. Mangutana ko sa atong mga ginikanan o mangutana ko sa atong mga membro sa iglesia. Una na akong pangutana sa mga ginikanan. Inyo bang himuon ang pakigsaad nining kabuntagon? Nga kining mga kabataan nga gipiyal sa Dios sa inyong panimalay, gipiyal sa Dios kaninyo isip mga ginikanan. Inyo bang isaad sa Ginoo nga kining mga bata tudloan ninyo sa pulong sa Dios ug tudloan ninyo sa mga maayong pamatasan? Inyo bang isaad? Dagang salamat. Ikaduhang pangutana para sa mga ginikanan, inyo bang himuon ang pakigsaad sa Ginoo nining kabuntagon nga kining mga bata nga inyong idedikar sa Ginoo, inyo kining dalon kanunay sa iglesia sa pagsimba o sa pagdayeg sa Ginoo? Inyo bang isaad? Dagang salamat. O ang katapusan akong pangutana alang sa mga membro sa iglesia dinhi sa Seventh-day Adventist Church, Lipata Church. Magasaad ba mo mga kaigsunan nga magatabang mo sa paggiya, sa pagmatuto, sa pagtudlo ni ining mga kabataan sa ilang pagtubo? Magasaad ba kamo nga mga kaigsunan sa iglesia? Dagang salamat. Kay kitang tanan nga mga hamtong, dunay dako nga responsibilidad sa pag-amuma, sa pagtudlo, sa paggiya, sa pag-train ni ining mga kabataan nga mahimo silang maayong mga anak sa Dios, mga maayong mga membro sa iglesia. Busa ako mong hangyoon, compress na, paduol-duol lang. O ang mga tigulang sa iglesia, atong libutan, no? Sa likod ta, atong libutan sila. Sibog-sibog na, sulod sa ka na. Dikit na, sibog-sibog.
magaampo ta. Gamhanan nga Diyos nining kabuntagon, dako ang among kalipay sa pagpasalamat, sa pagdala sa among mga pagdayeg nining kabuntagon, sa among pagsimba nining adlaw ipapahulay. Sa imong daghang mga panalangin nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Og labaw sa tanan o Diyos, nining kabuntagon nalipay ang tibok iglesia sa imong pagpanalangin niining mga magtiayo, niining mga ginikanan, sa ilang kaminyoon, imo silang gipiyalan niining mga kabataan nga nahimong gasa o nagahatag og kalipay sa ilahang pag-alaga diya kanimo. Salamat Ginoo niining mga kabataan nga naghimo nga kompleto sa tibuok panimalay. Among ginatuuhan nga kining mga kabataan o Diyos, imo kining giandam alang sa kaugmaon sa iglesia. Busa nining kabuntagon o Diyos, among ginadala sa pag-ampo kining mga kabataan, among ginadala diya sa imong tiilan. Ikaw ang among ginailang nga Diyos, nga tag-iya sa tanang mga butang, ikaw ang hinungdan. Nganong niabot kining mga kabataan ni ining iglesia, nganong niabot kining mga kabataan sa kamot sa ilang mga ginikanan. Ginoo, salamat sa imong pagpanalangin. Ipadayon o Diyos ang imong pagsuporta. Kay among ginailang nga ikaw ang tuburan sa tanang mga panalangin. Kung wala ikaw, wala kami mahimo nini nga kalibutan. Among ginatugyan balik diya sa imong makamot kining mga kabataan. Nga ikaw, Ginoo, magahatag kanilag mayon panlawas, magahatag kanilag kaalam, magatudlo kanila sa paglakaw sa tarong nga dalan, padulong ni anang kinabuhi nga matarong. O Diyos, nini nga kabuntagon among ginaampo, kauban sa mga ginikanan, mga kaigsunan nining iglesia, tagai kaming tanan og kaalam Ginoo sa pagtudlo, sa paggiya, sa pagbansay niining nga mga kabataan nga magatubo sila, nga makaangkon og mga talentog, mga maayong pamatasan, nga magamit sila sa pagtabang, sa pagtapos sa imong buluhaton niining nga kalibutan. Busa kami nga imong mga dinihog, mga ordinado, nga mga magbubuhat, o mga pangulo sa iglesia, among ginaisang among mga kamot, ibabaw sa ilang mga ulo, ikaw magabubo sa imong panalangin Ginoo, langit nun nga kaalam, maayo nga panlawas, proteksyon sa tanang panahon, tagai silag mga talento o Diyos, ilikay sa mga katalagman o sa mga dautan nga plano sa kaaway, aron kining mga kabataan, mahimong panalangin, dili lamang sa ilang panimalay, apan labaw sa tanan, sa buluhaton, sa sulod sa iglesia. Patubua sila Ginoo, nga dunay kahadlok diya kanimo og kaalam sa imong mga pulong, aron kini nga kaalam magamit nila sa pagtabang, sa pagdala sa mensahe o sa pagdala sa mga hamiling kalag padulong sa tiilan sa cross. Giyahi, tudloy ang mga ginikanan sa ilang pagahimuon, sa adlaw-adlaw nga tanan dili sila makulangan sa ilang kinahanglanon. Salamat Ginoo nga ikaw magahatag og taas nga kinabuhi niini nga mga kabataan, malikay sa mga balatian, og sila makaangkon og dakong kalipay kauban sa tibuok panimalay. Salamat nga ikaw magatubag sa imong pag-ampo, amo ginatugyan ang tanan sa imong mga kamot, amo kini ginadala, ginapasalamatan o ginatuuhan gayud nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat and congratulations. God bless. God bless, baby. God bless. God bless. Congratulations, ha? Congratulations, mga. Congratulations sa atong mga ginikanan. Thank you very much. Daghang salamat sa atong mga ginikanan nga ilang giila ang Ginoo nga maoy tag-iya sa mga bata nga gipiyal sa ilhang panimalay. Nini kabuntagon mga kaigsunan, magapadayon kita sa pulong sa Dios. Kadto wala pa ganitong introduction, no? Apan na nalipay ta naghimo tagdako nga selebrasyon dinhi sa iglesia sa Lipata tungod sa mga daghang mga kabataan nga nadugang sa iglesia nga mahimo usab nga mga pangulo sa umalabot. Atong miaging Sabado, gusto nako ipahibalo sa tanan ang dako nga selebrasyon nga atong gahimo sa tibuok Central Philippine Union Conference. Nga tungod ni ana
gusto na ko i-grab kini nga oportunidad mga kaigsunan ang pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong pakigambit o pag-apil sa buluhaton sa Dios. Akong nakita ang kadasig sa Lipata Seventh-day Adventist Church sa pagtabang sa buhat sa Ginoo, sa inyong involvement o sa inyong contribution sa tibuok nga iglesia o sa Central Philippine Union Conference. Miaging Sabado, September 16, naghimo kita og culmination sa mga 8 ka gabi nga gihimo nga evangelistic campaign o gitawag nato nga krusada didto sa Negros Occidental Conference mga kaigsunan. Napulo ka mga wali ang gihimo sa mga visiting evangelist sa grupo sa The Quiet Hour Ministry o Grace Force Ministry nga ginipanguluhan ni Pastor Dan Smith. Dito sa gymnasium ang pinaka main nga venue dito sa Takuling sa Bacolod mga kaigsunan nga dunay mga 1,400 nga naga-attend, no? Ang ilang nga lingkuranan nga plastic chairs 1,700. Unya naa may mga bakanting uban, so kung kwintaho na mo siguro mga 1,400 ka mga tawo matagabi ang nagatambong sa maong wali. Sa usara na kawali mga kaigsunan, unya dunay siyam pa kawali, dunay sa Murcia, dito sa Manapla, no? Cadiz, sa Don Salvador, dito sa La Carlota, no? So, siyam ka mga dapit mga kaigsunan ang usa dito sa gymnasium. Pagka Sabado, atong Sabado gitigom ang tanan. No? It's a conference-wide gathering, tibuok nga conference. Dito ta sa Central Philippine Union Conference, mga kaigsunan, inyong makita diha ang sasulod sa simbahan, perting punua sa tawo. Unya kay nakahibalo man ta, nga dili jud masulod ang mga tawo dito, ang gym sa CPAC, giandam-daan, gibutangan og dako nga lead wall. Ang uban nga nagsimba dito sa gym, puno ang gym mga kaigsunan, nitanaw na lang sila dito sa gymnasium. Unya, mao kini ang atong picture sa gymnasium. Ang dormitories, gipang puno kana mga kaigsunan. Mga tawo na tanaw na dito sa TV. So mga dormitory, mga classroom, mga salakyan, perting punoa dito sa Central Philippine Adventist College. Pagkahapon, naghimo kita og mass baptism. Mga hamiling kalag nga nadala sa tiilan sa cross, mga kaigsunan. Kay balo mo, kung pila ang mga hamiling kalag nga nadala sa tiilan sa cross, resulta sa wali dito sa Negros Occidental Conference, sa NOC, September 16, nga bautismo, mga kaigsunan, nakaabot kita og 1,212 precious souls nga nadala sa tiilan sa Diyos. Amen? 1,212. Dito na sa sipak nga nabautismuhan, mga kaigsunan. Natay kapin sa mga 8,000 ka mga tao ang nagtambong during that Sabbath. Unya, sa tibuok nga union, doon ay mga 2,000 mga kaigsunan nga nabautismuhan sa nakalilaing mga konferensya, mga mission. O sa third quarter lang niining tuiga, July, August, September, sa third quarter, doon na tayo nabautismuhan nga 5,661 nga mga hamiling kalag, mga kaigsunan. Praise the Lord. This is historical number of baptism nga sa tululang kabulan nakaabutan ni ining kadaghanon nga mga nadala sa tiilan sa cross. Ang total all in all, from January to September, wala pa man gani tamahuman sa September, bisan karong mga adlaw, karon nga adlaw, doon na pa'y mga ginapang bautismuhan sa ubang mga dapit. Karon nga quarter, mga kaigsunan, no? From January up to this quarter, doon na tayo 14,654 baptism sa Central Philippine Union Conference. Amen? Dalaygon ang Ginoo ni ini nga mga hamiling kalag. Atong makita nga ang kamatuoran nagaabot sa naglain-laing mga kasing-kasing o ang mga katawhan nakasabot na sa pagtawag sa Dios o ilang ginatubag ang pagtawag sa Dios. Nga tungod ni ana mga kaigsunan, ang atong mga dapit sa palibot bisan mga unentered barangay ato na kining ginapang penetrate. Busa sa ngalan sa CPUC, gusto nako pasalamatan kamong tanan. Nining kabuntagon,
ang uluhan sa mensahe nga atong pagatutukan mao kining gitawag the window seat. The window seat. Unsa man na sa Binisaya? Ha? Lingkuranan sa bintana? Ha? O ang bintana gihimong lingkuranan? No. Depende sa inyong pagsabot. Atong idoko ang atong mga ulo magapangayo tag langit nun kaalam. Magaampo ta. Gamahanan nga Dios nining kabuntagon, puna kami sa balaang espiritu Ginoo. Aron na mo masabtan ng imong mga pulong ang imong giandam nga mensahe alang sa matag usa kanamo aron kami madasig sa pag-alagad. Salamat Ginoo nga ikaw makig-uban kanamo nining kabuntagon sa among pagtuon sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. The window seat. Kanang lingkuranan makigsunan sa bintana, kasagaran ginailugan na. Musakay ka og eroplano, no? Kung sa eroplano, ilugan yun na katang sa window seat yun. Musakay ka og mga salakyan, ganahan sa bintana. Mao na nga inguna ko, kadtong ganahan nga mutapad sa bintana, magsakay og salakyan, sa truck na lang mo sakay. No? Kay murag puro man abri ang palibot, no? Daghan kag view, kung view ang imong gipangita. Ngano man nga kung magsakay tag salakyan, nganong sa bintana man jud unsay tuyo? Ha? Pastor, kanang sa bintana ra jud ko pastor kay kasukahon man gud ko. Mao po na tuyo day sa uban. Ang uban gusto nila mag-sightseeing, mutan-aw palibot. Di ba? Ang uban gusto nila mohanggab og presko nga hangin. Tinuod dili. Oh, kana kun mao nang inyong tuyo, no? Pero kung kanang kasukahon mo sa bintana, lisod po kayo mosuka ka dito sa bintana, dala mog plastic. Unsa pay tuyo mga kaigsunan, nganong diha man jud ta sa kilid sa bintana kanamo sakay tag eroplano? Ha? Mag-selfie pastor. Mag-selfie. Aron nga naay ebidensya nga nagsakay og eroplano. No mao po na tuyo sa uban. Aron nga mutan-aw daw kung unsay naa dito labi nag mga first time. No, so, nindot man jud na kanang window seat. Doon ako'y classmate mga kaigsunan. Ha? Ganahan siya nga mulingkod sa kilid sa bintana panahon sa klase. Na yung mga estudyante din nga kanang bang magtuon ka magklase diha jud ka sa kilid sa bintana nganong ganahan man mo window seat. Aron daw nga pastor kanang para kung mag-exam makakita mig mga answer diha sa palibot. Dito day mangita og answer dito sa gawas sa bintana. Para hangin-hangin, pastor. Natay mga dagang mga rason. Kay balumo unsay rason sa akong classmate, nganong panahon nga magklase mi, dito yun na siya sa kilid sa bintana, ingon siya, aron nga, human sa opening prayer, sayon na kayong pagawas. Sayon na daw kayong pagawas, Brother Sammy. Kay ingon dayon siya, human sa opening prayer, muingon na siya nga, manghunghong sa let us go up in a proper manner. Kay mukat-kat sa bintana, kay magkating classes. Wala na din sa tuwa, amen? O basig na, kay hinay man ang amin. Kanang munggawas sa bintana, dili man na mo insaktong agyanan. Unsay tuyo, nganong sa kilid man jud ta, o nganong sa bintana man jud ta. Window seat. Okay na nagmaglingkod ta sa lingkuranan, kilid sa bintana. Apan kay balumo mo kaigsunan, unsay problema sa mga tawo, kanang bintana, lingkuran. Unsay purpose sa bintana? Aron makakita kag unsa sa gawas. Ang purpose sa bintana aron makahanggab kag hangin. Ang purpose sa bintana aron nga makatan-aw ka unsay nagakahitabo sa gawas. Apan ang problema sa mga katawhan ang bintana gihimo nilang lingkuranan. Nakakita na mo ani? Nahitabo kini sa balaang kasulatan manginigugma kong makaigsunan. Ang bintana gihimog lingkuranan. Sa sulod pa jud sa iglesia nahitabo. Gusto mo makahibalo, ablin nyo bala ang kasulatan sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 9, paingon sa 2. Ang istorya makigsunan diha sa versikulo 9, nagsugod. Unsay ingon dinhi? Seated in a window. Asa nagalingkod? Dili lingkuranan ang ihang gilingkuran. Bintana, mga hinigugma kong makaigsutan. Seated in a window was a young man named, kinsay may ngalan sa Batanon? Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on when he was sound asleep.
he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Unsay nahitabo kang Eutychus, mga kaigsunan, sa mga istorya? Nilingkod sa bintana, samtang nagawali si Pablo, unya natulugan na unsa siya. Maunang paabot na ako diniganiya, tanaw-tanaw ko palibot, naabay bintana nga malingkuran. Pasalamat ko kay Salipata Seventh-day Adventist Church, walay bintana nga malingkuran. No, ako mong sultihan kamo nga nagatanaw diha. Ini Salipata, no, ang hangin presko maka agi-agi bisag asa kay nindot kaayo ang ato dinhi nga palibot. O bang mga simbahan, o mga bintana, unya matintal nga malingkuran, labi nag mga dagkong mga katiguman, labi na usahay mapuno. Kining batan-on nga hinganlan og Eutychus, naglingkod sa bintana, mga kaigsunan, unsay nahitabo, nahulog siya kay, nganong nahulog siya? Kay natulugan. Nahulog siya kay nakatulog. Unya, katurabang iyang pagkatulog, katurabang nga aksidente nga pagkahitabo, panahon ra ba ito nga nagawali si Pablo? Unya, mabalaka ko usahay ka ng muwali ko, mga kaigsunan. Kay basin na ay makatulog diha. Hinoon, dili man ni 3-story building. Pero nakasulay na ba mo nga dunay ni wali, unya na ay namatay? Wala pa ko kasulay hinoon. Giulcer hinoon, basig na, no? Kana bang mulapas og alas 12 usahay nga wali, unya ang ubang mga tao gipanggutom na. Pero sa istorya ni Eutychus, mga kaigsunan, natulugan siya. Kinsay nagawali? Si Pablo. Tingali taas na kayo ang wali ni Pablo. Natulugan si Eutychus, unya nahulog. Delikado di ay ang pagtulog-tulog, mga kaigsunan. Labi na kung nagawali dinhi sa atubangan. Doon ay usa ka pastor sa usa ka iglesia. Kini nga pastor iyang makita ang iya nga membro. Doon ay usa ka membro nga iya jud na obserbaran. Nga panahon gani sa divine worship nga muwali na siya, kini nga membro dito sa likod. Kay dito sa likod doon ay bintana unya bugnaw kayong hangin. Sa panahon nga muwali na siya, sugod na muwali, ang iyang membro dito sa likod magsugod na pud og piyong-piyong. Unya pag piyong, mga kaigsunan, mag-ana-ana ba dayon, no? Mag-ana-ana. Murag ga kompormi sa wali. Iyang nabantayan. Every time mutindog siya, ang membro nga kining iyang gitandaan dito sa likod, magtulog. Naplano ang pastor, unsaon ako ni pagbuyag? Ingon niya, patagam muna ako ni una-una sa maong pastor. Usa ka panahon, tindog na siya kay muwali, kay church pastor man. Mao man pirmining iyang audience. Pagsugod niya gwali, kita niya to na. Nisugod nagpiyong-piyong ang maong membro. Iyang nakita nga, nakapiyong na jud, natulugan na jud. Naghinay-hinay siya pangutana, mga kaigsunan. Part sa iyang wali, nangutana siya sa katilingban. Ingon siya, mga kaigsunan, kinsay gusto dinhi nga mupalangit. Isa ang kamot. Ginay-hinay ra jud niya. Ang mga kaigsunan, niisag kamot. Gawas ra sa usa, kinsay wala nag-isag kamot. Ang nagkakatulog sa likod, so tanan ni isag kamot, gawas lang atong nakatulog kay katulog man. Ingon siya, salamat mga kaigsunan, kay gusto di ita mo palangit. Sunod nga pangutana, kinsay gusto magpa-imperno? Tindog! Gikusgan ang word nga tindog, mga kaigsunan. Nakuratan! Nakuratan ang nakakatulog sa likod, ang iyang nadunggan, ang pulo nga unsa, nga tindog, ni tindog, mga kaigsunan. Iya manggihinay, wa mamadong kinsay gusto magpa-impyerno. Tindog! Nadunggan ang tindog, ni tindog makigsunan. Nilinging mga tao, nangatawa ang mga tao. Kay nakuratan man siya, gikan siyang pagkatulog, ang iya nadunggan tindog, nitindog siya. Nangatawa ang mga tao, lingi-lingi siya, gikatawan siya. Unya, ni istorya siya, ingon niya, Pastor, wala ko kay balo. Nganong gatindog ko, nangatawa niya ang mga tao sa akong palibot. Wala ko kay balo, Pastor. Pero di ko mabalaka, Pastor. Kay wala man ko nag-inusarag tindog. Duhaman ta, Pastor, gatindog. Nangalahig pa hinoon. Kanang magtulog-tulog, mga kaigsunan, magbantay ta. No? Kay basin mangutana, unya ang speaker, unya wala ta nakadungog, o di ta makadungog kung unsay ang gipangutana.
Mao nang tambag kanato dinhi sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 6. Nag-ingon ang balaang kasulatan, so then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. Mga inigugma ko makigsunan, gitambagan ta ni ining nga bersikulo sa balang kasulatan, nga dili ta mga tulog sama sa ginahimo sa uban. Magtukaw ta, magbantay ta, magpadayon ta sa pagalagad sa Ginoo, dili ta magpangatulog sa atong pagpangalagad. Amen? Sa balang kasulatan dunay mga tawo nga nangatulog. Unsay nahitabo sa ilang pagtulog? Dunay pipila ka mga tawo, people who fell asleep in the Bible. Una dinhi makaigsunan si Adan. Adam fell asleep and woke up married and missing a rib. Natulugan si Adan, pag mata ni Adan, unsa man, wala na siya usa ka gusok. Pag mata ni Adan, doon na siya ay asawa nga gihimo ang Ginoo. O sa pagkanindot, kamong wala pa'y asawa og bana? Sulay daw mo tulog-tulog, basi pag mata ninyo na mo asawa niya. Si Adan, gipakatulog sa Ginoo. Unsa nga klase ka pagkatulog? Hinanok nga pagkatulog. Unya, gihimo ang usa ka babayi, gikan asa sa usa ka gusok ni Adan. So si Adan, mga kaigsunan, natulugan sa iyang pagmata, doon na siya asawa. Ikaduha, Samson fell asleep and woke up with new haircut and was beaten. Unsa nitabo kay Samson? Natulugan si Samson. Pagmata niya, wa na siya'y buhok. Kaya nga naman, giguntingan siya, mga kaigsunan, ni Delilah. Asa natulugan si Samson? Sa paa ni Delilah. Unya, gitawag ang mga sundalo, gigapos, gibunalan si Samson, wala na siya'y kusog, kay ang iyang kusog, the source of his strength, mo man kanang iyang gisaad, nga dili siya magpaputol og buhok. So natulugan, unya pagmata, wala na siya'y buhok, magkaigsunan. Sunod sa istorya, si Jonah, natulugan, fell asleep in the boat and woke up in the midst of a storm. Natulugan si Jonah, mga kaigsunan. Asa man natulog si Jonah? In the deepest deck or in the lowest deck. Pinakaubos nga bahin sa barko. Unya, gipukaw na lang si Jonah. Kay doon na day bagyod, dagkong mga unos, kusog nga hangin, dagkong mga balod sa palibot, apan gaon sa si Jonah, nagtulog-tulog lang. Mao kining kahimtang kung kita magtulog-tulog, dili ta makaibalo unsa nakahitabo sa palibot. Sunod nga mga tawo nga nangatulog ang mga disipulo ni Ginoong Hesus, Peter, James, and John slept in Gethsemane when the Lord needed them the most. Gidala ni Ginoong Hesus si Pedro, si Santiago, o si Juan sa pagtabang sa pag-ampo unta apan unsay nahitabo, mga kaigsunan, natulugan sila. Pila ka nato nga nagaampo pag-abli sa atong mata, buntag na. No, nagaluhod unta kay nagaampo pero natulugan di ay tingali tungod sa kakapoy apan natulugan, wala nakapadayon sa pag-ampo. Natay mga eksperyensya ni anak, mga kaigsunan. When I was in Mountain View College, sa kakapoy sa trabaho, no, kay working student man mi sa barn department sa umami nagtrabaho, mga kaigsunan. Painit kapoy kayo, pasananay dito og mga bugat kayo, mga mais. Na among ginapasan ka trabaho sa uma. Dili man ko ingani ka gwapo sa una, mga kaigsunan. Kay gapainit man sa Mountain View College, ito man kayo akong panit. Karon gani medyo puti-puti na gamay, no. Unya, sa una hinuon, dako kayo ni akong mga muscles, no? Pero trabaho, kapoy kaayo. Unya, pag-abot sa gabi, kapoy na, dali na kaayo matulog. No? Ang pag-ampo, dali lang kaayo. Usahay gaampo, matulugan. Sunod, mga kaigsunan, mao kining istorya ni Eutychus. Nga natulugan, samtang nagapaminaw sa pulong gikan kay Pablo. Sa verse 9, now seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. Si Pablo ang nagawali, natulugan si Eutychus. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Unsay nahitabo nga sa diha nga nahulog siya unya namatay gikan sa ikatulo nga palapag. Verse 10, Paul went down, threw himself on the young man and put his arms around him.
Don't be alarmed, he said, he's alive. Gikakos ni Pablo mga kaigsunan, giampuan, unya nabanhaw si Eutychus. Nabanhaw si Eutychus. Versikulo 11 nagaingon, then he went upstairs again. Si Pablo di balik dito sa ibabaw and broke bread and ate. After talking until daylight, he left. Pagkahuman nga nabanhaw si Eutychus, nibalik si Pablo dito sa ibabaw, nagpadayon sa pagsulti, nagpadayon sa pagwali, tibok gabi, sige gwali de makigsunan. Wala gipulaan ang mga tao. Sa pagpaminaw kang Pablo, si Eutychus lang natulugan. Versikulo 12 ni giingon, the people took the young man home alive and were greatly comforted. Mao kini ang katibukan nga istorya ni ining usa ka batan-on nga si Eutychus. Kung sa ato-ato nahitabo o sa Lipata Church nahitabo, unya gibalita sa Cebu Daily News, murag makaululaw tingali, no? Unya samtang ko na malandong ani makaigsunan, nganuman nga kini nga batan-on nga nahulog sa bintana kay natulugan samtang gapaminaw sa wali, nganong gihinganlan man jud sa balaang kasulatan. Pwede raman unta to giingon sa balaang kasulatan dunay usa ka batan-on nga nahulog samtang nagapaminaw og wali natulugan unya nahulog namatay. Pero gihinganlan pa jud, murag makaingon ko ba nga, murag makaululaw. Gihinganlan pa jud ang ngalan nga Eutychus gibutang pa jud sa balaan nga kasulatan. Atong tan-awon unsa ka importante kini nga ngalan? What is the meaning of the name Eutychus? Kay balubo mo makigsunan nga ang Eutychus ang kahulugan fortunate. Eutychus means fortunate. Ang ngalan nga Eutychus ang kahulugan unsa nang fortunate? Ha? Mapalad, maswerte, pero ang nahitabo sa iyang kinabuhi di malas. No, ang iyang ngalan dunay kahulugan nga nindot kayo apan ang nahitabo sa iyang kinabuhi makigsunan sukwahi sa nindot nga ngalan sa iyang kinabuhi. Gihinganlan si Eutychus for all of us to learn lessons from this story. Og nining kabuntagon, upat ka mga leksyon sa istorya ni Eutychus ang atong matun-an mga kaigsunan. 4 lessons that we can learn from the story of Eutychus. Number 1 lesson. No one cares until something happens. Mangutana ko ninyo, kung wala mahulog og namatay si Eutychus, may hisgutan ba nato siya karon? Tingali pagkasunod nga pagbisita ni Pablo sa mao nga simbahan o sa mao nga congregation, si Eutychus mangita na pud og bintana magtulog-tulog dito. Pagkasunod na pud nga pagbalik ni Pablo, si Eutychus mangita na pud og lugar aron magtulog-tulog. Apan tungod kay naka-experience siya na nga nahulog, namatay, pero maayo lang kay gibanhaw, nahimong leksyon kini alang kanatong tanan. Number 1 nga lesson, no one cares until something happens. Walay nagtagad, walay nagabalaka, walay naghuna-huna, hangtod ang usa kabutang o ang unsa kahitabo, mahimo na mga kaigsunan, mahitabo na sa atong palibot. Nagaingon dinhi, before you fell, you were invisible in church, but now that you have fallen, you become visible in the eyes of the members. Sa wala pa mahulog ang usa ka tawo, walay nagtagad, walay nagkabalaka, walay nagtabang. Apan sa diha nga nahulog na, sa diha nga dunay na nahitabo, sa diha nga nakasala na, sa diha nga nawala na sa atong taliwala, diha na nato mahibaluan ang importansya, diha na nato makita kung unsa ang pag-antos o unsa ang kinabuhi niya ng usa ka tawo. Nagaingon din mga kaigsunan, before you fell, no one talks about you. But now that you have fallen, you become everyone's business. Sa wala pa mahulog sa pagpakasala, sa wala pa ang dako nga hitabo, walay nagaistorya sa iya mga kaigsunan. Apan sa diha nga nahulog na, siya na lang ang sigig ginaistoryan, gihimong topiko sa iglesia. Nagaingon mga kaigsunan, before you fell,
Nobody watch you, but now you have become a television for everyone to watch. Sa wala pa nahitabo ang usa ka butang, walay nagatanaw, walay nagaistorya, walay nagahatag o kabalaka, walay nangamusta. Apan sa diha nga nahulog na, siya na lang hinuon ang gisigig istoryahan sa tibuok iglesia. Mga kaigsunan ni kabuntagon ang mensahe sa Ginoo alang kanatong tanan. Atong pamalandungan ang atong iglesia. Atong pamalandungan o atong tanawon ang sitwasyon sa tanang mga membro sa sulod sa iglesia. Basin baya, wala nato makamusta ang atong igsuon. Basin baya, wala nato mahatagan o pagtagad. Basin baya, wala ta naka-offer og tabang sa maong igsuon. Og sa diha, nga dunay dako nga nahitabo sa maong igsuon og sa tibok nga panimalay, diha pa ta makahinumdom. Diha ra ta makarealize nga ang iyang kahimtang di ay delikado. Kung dunay nag-istorya kang Eutychus unta, Eutychus, kana bang imong gilingkuran? Delikado man na. Basin bayag, mapiyungan ka, unya mahulog ka, diri ka lingkod sa sulod sa iglesia. Wala unta mahulog si Eutychus. Nasabtan ba nato mga kaigsunan? Nagaingon din hiya mga kaigsunan, no one notices your tears. No one notices your sadness. No one notices your pains. But they all notices your mistakes. Sa diha nga usa nato ka membro sa iglesia makahimo nagsala. Sa diha nga dunay mahitabo sa atong membro, diha ra nato mabantayan mga kaigsunan ang mga kakulangan. Diha nato mahibaluan nga nagkinahanglan di ay siya intawon og tabang. Nagkinahanglan di ay og suporta. Nagkinahanglan di ay paghigugma ang atong membro sa iglesia. Nagkinahanglan di ay og tabang. Nagkinahanglan di ay og pag-ampo kay wala kita nakahibalo nga dunay mga membro sa iglesia nga nag-antos og naa sila sa usa ka delikado nga sitwasyon sa ilang pagpangalagad. Usa ka dako nga leksyon sa istorya ni Eutychus. Sometimes people don't notice the things you do for them until you stop doing them. Sa diha nga nahulog na, sa diha pa na hinumduman o nakita sa mga tao si Eutychus. Ingon sa ubang mga scholar, ang ilang gipasanginlan sa pagkahulog o pagkamatay ni Eutychus, mao ang wali nga perting dugaya. According to Bible scholars, si Pablo makigsunan mga 4 na kauras nga nagawali during the time. Until midnight. Kay nahitabo, kini makigsunan tungang gabi, buot pasabot. Tingali butang nato, gikan pa, pagpapanyapo, nagsige nag-istorya si Pablo, o wala tay record sa balaang kasulatan, that Paul is a good preacher. Kana bang magwali bang makakuha atensyon, magwali bang maayo kay muwali nga dili katulog ang mga tawo, kay na may mag-istorya ang uban makaigsunan. No, kay lain man ang pagwali sa mga tao, na may magwawali nga samtang nagawali mo na muna na pagwali, katulgon man jud kayo ta. No? Nga bisag unsaon na niya ang mga tao dili makakatch og attention mga kaigsunan. Si Pablo maayo mo sulat. Mo nang rason daghan siya mga letters nga gipanghimo. But Paul is not known for being a dynamic or a powerful preacher. Nga tingali sa kadugay na isayang wali, si Eutychus nangitag hangin. Nga tingali sa kadugay na isang wali, si Eutychus nangitag dapit nga sa diin, makasandig-sandig siya o makastretch sa iyang tiil. Hangtod mga kigsunan, ang istorya nagaingon, dunay pakigbisog. Katulgon kayo siya, kanabang nagkig-away siya sa iyang pagkatulgon. O gidaog siya sa iyang pagkatulgon mga kigsunan, napiyungan, nakatulog o nahulog si Eutychus. Ingon sila, ang wali ni Pablo, a sermon that kills. Sa Mountain View College, mga kigsunan, ang mga estudyante, kung mulapas na gani na og alas 12 ang imong wali, na mga panahon nga makadungog ka og tingog sa kutsara. Oh, mutingog ang kutsara, mutingog ang tinidor. Unsa buot pasabot ana?
Ha? But pasabot ana nga tingkauna, hunong na. Unya, malibog jud ka. Kay sa kadako sa Mountain View College Alumni Church, pagtingog sa kutsara mga kaigsunan, wa jud kay makita nga estudyante nga muduko, mupunit, wala jud kay masakpan kung kang kinsa to nga kutsara. Tingali unyan ang nila puniton kung humana og simba. Pero paglapas alas 12, andam-andam na ng speaker, kay basin na anay mo tingog, sign nga kinahanglan muhunong ka na. Pero nganong na may mga kutsarag mga tinidor? Sa Mountain View College, gitawag na nila nga the School of the Light. Unya naapod sila pinasiaw nga tawag nga, it's not only the School of the Light, but the School of the Line also. School of the Line, nga naman, tanan linya, pa-enroll linya, no kaon cafeteria linya. Unya kung Sabado sa udto, dungan man na pangaon tanan, superting taasa sa linya, 2,000. No? During my time, 2,000 paingon 3,000 ka mga estudyante, maglinya, ikapilakha ka, maglinya. Kung gikan sa divine worship, pagkahuman simba, dungan paingon sa cafeteria, perting taasa sa linya, makigsunan. Ang uban, ana, we have this hope, ang ubang gadalaga na paingon dito sa cafeteria, aron makauna og linya. Mao nang rason nga ang mga estudyante, mangdala na lang sa ilahang toothbrush, kutsara, tinidor, unya dili na usahay hipuson sa insakto nga lugar, ibutang sa bulsa. Nga usahay, mahimo makigsunan nga accidentally mahulog sa ilang bulsa, mutingog kay simento guna maisturbo ang panimbahon. Kay ngano man kutsara mahulog, mutingog, dali-dalion na lang sa magwawali, kay pagtanaw sa oras, oy, pasado na di ay alas 12. So sahay magbantay ta mga kaigsunan sa mga wali. Pero din sa istorya, si Eutychus lang hinuon ang nakatulog. The rest naminaw pag-ayo mga kaigsunan, kay giuhaw sila sa pulong ni Pablo. Si Pablo nagwali mga kaigsunan until midnight nahitabo ang pagkahulog ni Eutychus. First lesson, no one cares until something happens. Let's go to the second one. Ikaduwang leksyon. Sleepiness could lead to death. Kanang katulgon kayo ka or sige kag tulog-tulog, magadala ka na sa kamatayon ug mao kini ang nahitabo kang Eutychus mga kaigsunan. Ang atong pagtulog-tulog espirituhanon sa iglesia. Buot pasabot, nagtulog-tulog ta sa atong pagpangalagad. Buot pasabot, wala ta ni apil sa buhat sa Dios. Pag ingon nga apil ta sa buluhaton, naatay dako nga wali nga pagahimuon, magtabang ta, maghimo ta o wali dito dapita nga barangay. Unya nako, kamo lang sa dito. Maghimo tag care group ministry, di na ako mo apil kay busy kay ko. Buot pasabot, nagtulog-tulog ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong espirituhanon nga kinabuhi mga kaigsunan. And it is a dangerous thing. Ang atong pagtulog-tulog sa pagpangalagad, kung dili ta aktibo sa buluhaton sa Dios, magadala kini kanato sa kamatayon. Nagaingon dinhi makigsunan, when you become inactive in church, you will become spiritually dead. Si Eutychus makigsunan, miingon, diri ra sa ako, kamulang diha, diri ra ko sa bintana. Unsay nahitabo kaniya, namatay mga kaigsunan. Mausad sa atong iglesia kung moingon ta, dili sa ko moapil, dili sa ko mag-participate, kamo lang diha, diri ra ko sa layo. Delikado nga sitwasyon. Pagtawag sa iglesia nga doon natay programa nga paghimuon, diri ra ko sa likod. Dili sa ko moapil sa inyo, naaka sa delikado nga sitwasyon. Pag-ingon sa iglesia nga doon natay programa nga paghimuon, amo mong hangyoon sa pag-apil, sa pagtabang moingon ka, diri ra ko sa bintana, dinhira sa ko sa likod, dili sa ko moapil, naaka sa delikado nga sitwasyon. Pagtawag sa Ginoo kanimo to get involved in the program of the church, moingon ka, hindi ko kahibalo ni ana, kamo lang diha, no dili sa ko moapil, kay na ako'y ginakawilihan, na ako'y ginahimo. Daghan kayong mga buluhaton, kamura diya sa iglesia, naaka sa delikado nga sitwasyon. Nini kamuntagon mga kaigsunan, pamalandungan nato ang atong espiritual nga pagpangalagad sa Ginoo. Are we active in the church or are we inactive? And being inactive
we will be in a dangerous situation. Nagaingon din ni makigsunan si Ellen White sa sinulat sa Testimonies, Volume 2, page 205. Their eyes were heavy. By this, sleeping disciples is represented as sleeping church. Ang nagakatulog nga mga disipulo ni Ginoong Hesus, nagrepresentar kini sa iglesia nga nagakatulog. Doon na day iglesia nga nagakatulog, mga kaigsunan. Iglesia nga wala nagatubo, iglesia nga walay buhat, iglesia nga wala gasangyaw sa may balita, iglesia nga wala gadala sa kamatuoran, iglesia nga dili aktibo, iglesia nga walay ginahimo, iglesia nga himalatyon, a dying church. Atong pamalandungan ang atong tagsa-tagsa kaugalingon, the disciples, the sleeping disciples is representing a sleeping church. When the day of God's visitation is nigh, it is a time of clouds and thick darkness, when to be found asleep is most perilous. Delikado kung kita makaplagan nga nagakatulog sa atong pagpangalagad. Igsoon kini nga pulong, kini nga mensahe ni kabutagon is a wake-up call for a sleeping church. Ingon sa balang kasulatan dinhi sa Mateo kapitulo 13:24 paingon sa 26. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seeds in his field. Sama kini sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi. Versikulo 25 nagaingon, but while everyone was sleeping, og samtang ang mga tao nagakatulog, his enemy came. Ang kaaway niabot and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Mga kaigsunan, ang kaaway niabot og nitanom sad og bunlayon. Kung ang mga membro sa iglesia sa Diyos magsigig katulog, ang kaaway, mga kaigsunan, mag-aabot. Kung nagakatulog ta sa atong pagpangalagad, ang kaaway mo abot, maghimo og mga kadautan, maghimo og mga hitabo sa atong kinabuhi, aron mawala ta sa pagpangalagad, aron dili ta makapadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, aron dili ta makapadayon sa pagsimba sa iglesia, aron magluya ta sa atong pagtuo sa Ginoo, buhat kana sa kaaway. Kung magapadayon ta sa pagkatulog. Si Ellen White nagaingon dinhi makigsunan, Testimonies for the Church, Volume 9, page 29. If every soldier of Christ had done his duty, the world might ere this have heard the message of warning. But the work is years behind. Ang buhat naulahi. Nganong naulahi ang buluhaton sa Ginoo? Nganong hinay ang pag-uswag sa buhat sa Ginoo? Nagaingon din ni makaigsunan, while men have slept, sa diya nga ang mga katawan nangatulog, Satan has stolen a march upon us. Nganong naulahi ang buhat sa Ginoo, nganong hinay ang pag-uswag sa buluhaton sa Ginoo tungod sa mga katawhan nga nangatulog. Sa diha nga ang mga katawan sa Dios nangatulog, buot pasabot, wala naghimo sa buluhaton sa Ginoo, wala nag-appeal sa sagrado nga buhat sa Dios, wala nagsangyaw sa mga balita unsay gihimo sa kaaway, naguna mga kaigsunan sa paghimo sa mga butang aron sa pagpalangay sa buhat sa Dios. Mao kana ang rason nga ang Ginoo wala panibalik kay giunahan ta sa atong kaaway tungod sa mga katawhan nga nangatulog. Apan makigsunan nining kabuntagon, kung napukaw ta nining nga mensahe sa Ginoo, kinahanglan mubangon ta, kinahanglan mumata ta sa atong pagpangalagad og sa paghimo sa buhat sa Ginoo, to be involved in the work of the church, to be active in the church, kanang dasig nga pag-apil sa buluhaton sa Ginoo aron ang kaaway walay luna, ang kaaway walay panahon nga muuna
sa buhat. Ang kaaway walay lugar nga madaot ang atong gisangyawan sa mayong balita. Ang kaaway makigsunon walay panahon sa pagkuha sa ani nga atong giandam alang kang Kristo. Amen. Daw unsa kadako nga pagpahinomdom sa Ginoo kanatong tanan nining kabuntagon. Unsay nahitabo kang Eutychus? He lost his passion for the things of God. Tungod sa iyang pagtulog, mga kaigsunan, wala na siya paghigugma. Wala na siya panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi ni Pablo. He was more out than he was in. Ang iyang una-una, dito sa bintana, mas dito pa sa gawas ang iyang una-una kay dito sa sulod. But pasabot, wala siya nahimong komportable sa sulod sa iglesia. Gani makigsunan kung kita nagtulog-tulog ni ining kabuntagon, ingon sa balaang kasulatan, wake up! For our salvation is nearer now than when we first believe. Magbangon ta, magmatata, mga kaigsunan, kay haduol na ang atong kaluwasan. Let's go to the second to the last lesson from the story of Eutychus. Number 1, no one cares until something happens. Number 2, sleepiness could lead to death. O second to the last, mga kaigsunan, nga leksyon, no man is an island. Walay tawo nga makainusara niini nga kalibutan. Usay magunahuna ta, nga tungod sa atong kaugalingon, tungod sa atong kaugalingong kusog, tungod sa atong talento, tungod lang sa atong kaugalingong pagpaningkamot, nag-uswag ang usa ka iglesia, nag-uswag ang usa ka organization, sayop nga pangunauna makigsunan. Because no man is an island. Kung dili pinaagi sa mga tao nga nagtabang sa imong kinabuhi, wala ka nakaabot kung unsang imong naabot karon. Kung dili tungod sa mga tao nga nagtabang sa imong kinabuhi, wala ka nagmalampuson sa imong kinabuhi karon. Do na joy mga tao that God uses these people so that you will grow in faith, so that you will be successful in your endeavors. Kitang tanan, mga kigsunan, dunay mga tao sa atong palibot nga na-appeal sa pagpauswag sa atong kinabuhi. Ang awit na gaingon, no man is an island. No man stands alone. Each man's joy is joy to me. Each man's grief is my own. We need one another, so I will defend. Each man as my brother, each man as my friend. No man is an island. Ayaw pag inusara sa imong kinabuhi. Akong isulti kanimo igsoon, dili ka makasurvive nga nagainusara. You need people around you to help you grow in Christ. Si Eutychus, kung doon na raunta siya yung mga kauban, si Eutychus kung iyang gihuna-huna ang untang iyang mga higala, nung nakakita sa iyang sitwasyon, duulon siya sa iyang mga higala o sultihan, Eutychus, delikado na ang imong posisyon. Balhin dito. Eutychus, nabalaka ko para sa imuhang sitwasyon. Eutychus, basin maunsa ka diha, no? Dunay mga tao unta nga nakatabang kaniya kung wala siya nag-inusara sa bintana. Mao kini kay tabo sa atong iglesia, mga kaigsunan. Ang mga tao, ang mga bag-o natong mga membro, ang mga nangawala sa sulod sa iglesia, according sa statistics, out of 10 mga kaigsunan, out of 10, mawala mga kaigsunan, pila? Pila ang mga wala? Upat ang mga wala sa out of 10 nga mga membro sa iglesia. So naatay 40,421 unta nga mga membro nga nabautismuhan na. Apan paglabay sa mga katuigan, tungod sa nakalaing-laing mga rason, doon na po'y nangawala, doon ay mga wala nakapadayon, ang nabilin makiksunan, pilan lang takaron sa tibok kalibutan, 21 million. 22 million. So nagauswag ang buhat sa Ginoo, apan daghan pa unta nga mga kalag nga kung insakto makisunan ang ilang pagtuon sa pulong sa Dios o insakto ang pag-amuma sa atong iglesia, nagpabilin unta sa sulod sa iglesia, mga kaigsunan. That's why we need to take care and we need to nurture them. Ingon ni Mark Finley,
When the church fails to nurture new converts, the church fails in the mission of Christ. Now, kung dili ta makaamuma sa mga bag-o nga mga membro, napakyas ta sa buluhaton sa Ginoo. Evangelism is incomplete without a comprehensive strategy of nurture and discipleship. That's why ang tubag, mga kaigsunan, sa mga bag-o nga mga membro, sa mga nangawala nga mga membro sa iglesia, ang tubag mao ang care group ministry. Amen? Kaya ang care group ministry nagaingon dinhi, people will experience the need to belong and of being loved. Kay kinahanglan ang usa ka tawo, ang usa ka membro, kinahanglan iyang mabati nga siya membro na belong sa usa ka grupo. And in the care group ministry, iya ka na nga mabati. Members grow more quickly in spiritual maturity. A deeper level of care and concern is experienced for church and community. Spiritual gifts are more easily identified and developed diha sa care group ministry. Unsa pa jud mga kigsunan, it provides every member the opportunity to do ministry. People with no church background are more easily won to faith in Christ. Fewer live by the back door. It complements the large groups. Mao kini ang benefits of care group ministry nga gisulat ni David Cox. Mga kaigsunan, kung si Eutychus do na raw untay care group, ang iyang mga kauban nga care group ministry, maoy makakita sa iyang kahimtang og magaingon, Eutychus, tuwa dito ang imong mga care group, ayaw lingkod diha, balik dito sa ilaha, kay delikado diha. Wala unta siya matulugan og nahulog og migawas sa iglesia. Amen mga kaigsunan? So ang care group ministry is very effective in the church. Nga angay nato kinihimuon aron nga daghan tag matabangan nga mga membro sa iglesia. Ang lamps, mga kaigsunan, nagrepresentar sa mga katauhan nga magahatag og kahayag sa tanang mga tao sa sulod sa iglesia. Apan ang usa ka rason nganong si Eutychus ingon sa mga scholar, dito na lang naglingkod sa kilid, nganong dito na lang sa bintana tungod sa kainit sa mga lampara. No? Kining suga nga unta mo tabang naun sa mapudinoon nga kining mga suga mao'y nagpainit. No? Buot pa sa buot dunay mga panahon ba nga ang atong kahayag sa baylo nga magagiya sa mga tao sa pag-angkon og suod nga relasyon sa Dios, basin nagpasilaw hinoon kanila, basin nag-abog hinoon kanila. Lamps supposed to give light, but sometimes as lamps we give darkness. Nga maoy usa sa mga rason nga si Eutychus nahulog. Ang balang kasulatan nagaingon sa Mateo 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Let's go to the last lesson. Ang katapusan nga leksyon, mga kaigsunan, sa istorya ni Eutychus. No one cares until something happens. Sleepiness could lead to death. No man is an island. O ang katapusan, number 4, there is danger in the window seat. Delikado ang paglingkod sa bintana. Naunsa man po si Eutychus, nga nganong dito man siya naglingkod, nga na may lingkuranan unta ang bintana, dili ka na lingkuranan, nganong sa bintana man siya. Niya mga kigsunan, ang delikado nga mga kondisyon kung sa bintana ta mo lingkod. Number 1, people in the window seat can see all the problems inside the church. Kung naa ka sa bintana, mulingkod ka sa bintana, taas ka kay sa uban, sige ra nimo kakita unsay mga problema sa uban. Kana siya, iyang sanina balik-balik maurag yapon jud nahangtod karon. Atong miaging Sabado maurag yapon na. So mao nang imo sige kakita. Uy, kato sila, sigig saba, sigig cellphone. O kana sila sige ra jud nagtabi. Kay ngano man, taas man ka. Dili ka na makafocus sa wali, sa speaker, kay sige kag tan-aw, kay daghan man kag makita, kay naa ka sa ibabaw, kay nagalingkod ka sa bintana. And that is a dangerous situation. Nahimo ka na makigsunan nga dili na pathfinders pero fault finders kay ang imong makita mga problema sa iglesia. Number 2, people in the window seat can hear the complaints of the brethren.
Kung nagalingkod ka sa bintana, makadungog ka sa mga istorya dito, mga reklamo, mga bagulbol sa mga membro sa iglesia. Hangtod sa uli, dili ka na inspired to go to church. Kaya ang imong madunggan, puro reklamo, puro bagulbol, kakulangan sa sulod sa iglesia. Unsa pa makigsunan, people in the window seat can see all the weaknesses and faults. Makita nimo ang kaluyahon. Ang mga problema sa programa, ang problema sa sound system, hangtod problema na lang imong makita, dili ka na ma-inspired to faithfully serve the Lord. Number 4, people in the window seat can see what is outside the church. Kung naa ka sa bintana, dili ka na makatutok sa nagawali, kaya ang imong sigigtanaw ang gaparade sa gawas. Naman ka sa bintana. Ang imong gitanaw ang mga salakyan, ang imong gitanaw ang mga nagalakaw sa dalan, ang mga baligya, ang imong makita ang bikiri nga gigutom ka nang lami kayo kay kaon tinapay. Hangtod nga dili ka na makapaminaw sa wali because you are focused more in outside. People in the window seat can see the things they had left outside. Unsay makita nimo kung naa ka sa bintana? Ang imong gibilin sa gawas. Unsa man imong gibilin sa gawas? Ming pastor, diri ako sa bintana, pastor, kay akong salakyan bako pa jud nako ng palit. No basig kawaton. No dunay mga tawo, pastor, diri ako kay naa ako'y gibantayan dito sa gawas. Pastor, diri ako malingkod kay naa ako'y ginatan-aw dito. Gibantayan mga kaigsunan. Labi na ko ng imong salakyan katong salakyan nga 4x4. Naamoy salakyan diri nga 4x4. Ang salakyan makigsunan nga 4x4 kana, makita niyo sa picture. Paggawas sa tag-iya mga kaigsunan human og simba, pagtan-aw niya, oy, ang iyang salakyan nga 4x4 na ay equal 16 na. Kay pagkakita dahil sa bata nga dunay 4x4, nikuha ang bata og bato niya gibadlisan equals 16. Gibadlisan og bato. Goal kayo ang tag-iya. Gidala sa tag-iya dito sa tigtrabaho, tigpintal, ingon sa tag-iya. Unsaon na kung akong problema o gibadlisan sa bato, gisulatan sa bata. Gibutangan equal 16. Ingon sa tigpintal, ako bahala na sir. Ibilin na balikin na paghapon. Trabaho makisunan. Gipintalan. Giayo. Unya pagbalik sa tag-iya, tanaw sa tag-iya, oy, nindot naman kayo na. Kay iyang gipirmaminti ang equal 16. Ingon sa tigpintal, sir, kana sir ang imong salakyan, dili na matintal ang bata, sir. Kay naanay answer ang 4x4. Gidala mga kigsunan ng salakyan. O niya, pagkasunod, mga kigsunan nga pagsimba. Parking dito. Paggawas, human og simba mga kigsunan, pagkakita niya salakyan, uy, naguol siya mga kigsunan. Kay ang iyang salakyan, gibadlisan na pod. Kay doon na 4x4 equal 16. Unyang bata ni kuha og bato, gibadlisan, gibutangan og check. Gidala mga kigsunan sa tag-iya dito sa kapintal. Tanawan imong trabaho. Abi ko di na matintal ang bata niya, gibutangan naman ng check hinoon. Sir, ako bahala na sir. Kay tarungo na to ng badlis sir. Pagkahapon, gibalikan, gipirmaminti ang check mga kaigsunan. Sir, dili na matintal ang bata, sir, kay naanay check. Halipay siya, sige. Nindot nga pagkapintal. Sunod mga kaigsunan, iyang parking. Pagkahapon, paggawas niya, naguol na pod siya. Kay abi niya, dili na badlisan. Gibadlisan na pod sa bata. Pagtanaw mga kaigsunan, 4x4 equals 16. Dunay badlis. Gibutangan 100 over 100. So ang iyang salakyan mga kigsunan na puno nagpintal. Tingali, dili ta makafocus og simba kay sige tagtanaw dito sa gawas kay base ng atong kabutan hilabdan. Daghang mga tawo sa iglesia nga dili na makasimba kaya ilang una-una tua sa ilang bahandi sa kalibutan. Delikado mga kaigsunan kung ang atong espirituhanon nga pagpangalagad sa Ginoo naa sa bintana. Siguro maguna-una ta dirira ko kay aron usahay mo tan-aw ko sa gawas, usahay mo tan-aw sa sulod. Apan ang delikado nga butang kung ang atong focus ni daghan ng tan-aw sa gawas hangtod sa ulihi wala ta nakabantay nga didto na dayta padulong sa gawas ug ang pinakadelikado nga butang kung
mahulog ta tungod sa mga butang sa gawas. Nining kabuntagon makigsunan atong pamalandungan ng atong pag-alagad sa Ginoo. Pangutan-on nato ang istorya. Kinsa may nagsugo kang Eutychus nga maglingkod sa bintana. Ang Sabbath School Superintendent, ang care group leader, ang tigulang sa iglesia. Nga tingali, Eutychus, puno naman dari, dito ra ka sa bintana. Doon na ba'y maghimo, anak nato, diri sa iglesia, makaigsunan? Nga kita sa iglesia, ang ato ganing himuon, palingkuron man sa pinakakomportable, di ba? Apan usahay, makigsunan, murag iabog natong ubang mga tawo. Kay wala na ilingkuranan, dito ra mo sa kilid. Kay wala na ilingkuranan, sa bintana ka na lang. Pero ang pangutana, kinsay nagsugo kang Eutychus? Si Pablo ba niingon Eutychus, batanon ka pa, dito ka sa bintana? Si Pablo ba makigsunan? Kung atong tunan ang istorya, nag-ingon din ni makigsunan, ang Grigo nga pulong sa sitting o paglingkod, mao kining kata pero minus, which means middle voice, subject carry out the action of himself or itself, nga nagakahulugan, meaning that Eutychus placed himself on the window. Place himself on the window. It means that no one put Eutychus there. He did it himself. Mga inigugma ko makigsunan, wala di ay nagsugo kang Eutychus. Nga Eutychus dito kalingkod sa bintana. Kinsa may nagdesisyon nga dito siya maglingkod? Siya ra mismo mga kaigsunan. Sultihan ta kamo nining kabuntagon. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga mahulog ta sa pagpakasala, nga mapakyas ta, nga dunay kalisod, unya mangita taglaing tawong basolon. Sultihan ta mo sa tinuod makigsunan, daghan tag gibisitahan nga nangawala sa pagpangalagad sa Ginoo, kinsa ilang ginabasol, kana manggod nga iglesia wala na sila gatagad sa amua, kana manggod nga iglesia wala na paghigugma sa amua, kana manggod nga iglesia wala jud na sila gatabang apan ang tinuod nga kita mismo sa atong kaugalingon maoy nagbutang sa atong kaugalingon sa usa ka delikado nga sitwasyon. That's why nining kabuntagon gusto nako pahinumduman ang tanan. Sa dili pa ulahi ang tanan. Nga dili ta mahulog sa pagpakasala, nga dili ta mahulog sa pagpangalagad sa Ginoo, nga dili ta mawala sa sulod sa iglesia, igsuon alagaron nato ang Ginoo sa tininuod gayud. Pagpangalagad nga nasentro ang atong hunahuna, nasentro ang atong tibuok nga kinabuhi diya sa Dios. Kay walay lain mga kigsunan nga makadala kanato padulong kang Ginoong Hesus ang ato lamang nga kaugalingon. Hinumduman nato ang upat ka mga leksyon sa istorya ni Eutychus. No one cares until something happens. Ato nga daan ipakita ang pag-amuma pagigugma karon. Sleepiness could lead to death. Dili ta mga tulog mga kigsunan. No man is an island. Mangita taghigala. Muapil ta og mga care group ministry. There is danger in the window seat. Dili ta mo lingkod sa bintana. Dili ta magpalayo sa Ginoo. Aron dili ta matulugan o mawala. Ang pangutana nining kabuntagon, does God also sleep? Kung ang tawo matulugan, ang Ginoo ba nagatulog sad? Nagatulog ang Ginoo wala? Dunay usa ka balay magtiayon nga kaadlaw na wala sila katulog kay ang silingan gabi-juki. Tibok gabi ang silingan gabi-juki, unta ra okay ra unta kung ang tingog kanang nindot sad no murag pare kang kidje nga tingog. Pero kay yabag pa jud ang tingog. Unya perting sa baa makigsunan. Alas 2 sa kaadlawon ang ginakanta sa bijuki sa silingan. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Nakatulog mo ng kanta, ha? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Wala na jud ka agwanta ang bana makigsunan. Wala jud sila katulog tibok gabi. Nitindog siya, nisinggit sa bintana. Hoy! Kung ang Diyos nakatulog sa inyong kanta, kami tibok gabi, wala nakatulog, patuluga in tawon mi. Natutulog ba ang Diyos? Nagkakatulog ba ang Ginoo mga kigsunan? Ingon din sa balang kasulatan sa Salmo 121 versikulo 4. Indeed, He who watches over Israel will never slumber nor
sleep. Aniya karon siya nga nagabantay sa Israel, dili mahatag pilaw ni mahikatulog. Ang maayong balita alang kanatong tanan nining kabuntagon, mga membro nining iglesia dinhi sa Lipata, makigsunan nga nagatanaw kanato diya sa Facebook. Dunay mga panahon nga atong gibati nga murag nahilayo ta sa Ginoo. Dunay mga panahon nga atong mga pag-ampo murag wala gitubag sa Ginoo. Dunay mga panahon nga atong ginahuna nga ang Dios murag gitulog-tulugan, ang Dios murag wala ta gipaminawan apan ang kasiguruhan nga akong ihatag karon kaninyong tanan nga ang Ginoo wala gayod nagakatulog sa pagbantay, sa pag-amuma, o sa paghigugma kanatong tanan. Amen? Nakakita siya sa imong kalisod. Nakakita siya sa imong kahimtang, nakakita sa imong problema, nakahibaloon sa kahitabo sa atong kinabuhi. Kung kita usahay nagapalayo kaniya, kung ato siyang ginatulog-tulugan sa atong pagpangalagad, ang Ginoo, dili gayud mapakyas kanato. Ayaw ibutang ang imong kinabuhi sa delikado nga kahimtang. Ayaw ipalayo ang imong relasyon sa Diyos. Ayaw paglingkod sa bintana. Ayaw pagpalayo sa iglesia. Ayaw pagpalayo sa kaigsunan. Ayaw paghunong og simba. Itugyan ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Ang kuna ang suod nga relasyon diya kaniya. Nagaingon ang Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 16. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ayaw palayo sa Diyos. Ayaw lingkod sa bintana. Upaduol ta sa Diyos, maglingkod sa iyang kiliran, makikistorya kaniya, magtugyan sa atong kinabuhi o mga problema, o ang Diyos magapanalangin kanata. Mao kaniya kong buhing pag-ampo, mayong buntag, ang Diyos magpanalangin kanata.